हम यार है किया है दिलदार है किया है हमसे मिला करो. Allah, sampean guong-guon padahal ka artinya tak tahu. Reng bini lambak satu man nolak aku tak ngubungi gula ribet. Gula tanya banyak jawaban di gula kuah. Sekali terucap tak akan kuulang lagi. Walau kau memohon mengharap padaku. Bukankah dulu kau haramkan cintaku, begitu angku pendirianmu. Bocah nangis sembilan ke? Beten betangki. Beten ni kalau tak karo makin ke odik ni ke kuliban sampean saya poles tak buang-bu. Okey kan? Memang kata pengajian tu ada tek lagi dengan setengah jam tak demari bisa beda. Mate, pokok cepon kakak gula. Badan pun tak berharga. Oh wis. Ana ki ibri koncong dah kena ajar reng kakek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'una al-a'izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, para guru, secara khusus ajunan semulja Hadratas Syekh Hadratul Mukarram Kiai Haji Mazkur Wasi, ajunan semulja Kiai Haji Fakih Irsyad, ajunan semulja Kiai Haji Fuad, Kiai Haji Imam Suada, Kiai Haji Ulul Arham, Kiai Haji Abdul Wafi Munir, Kiai Haji Khairul Bahri, serta kalib ajunan Kiai Subhan STHI, dan setuju para kiai, setuju para guru,
Nyuun sapora tak bisa nyebut tung situng karena terbatas pangauning badan kaula. Namun meskipun badan kaula tak nyebut secara rinci, sedikit pun tak ngurangi takdim dan hormat badan kaula seteja sampuna lengki. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Tokoh masyarakat, para sepuh ini sepuh, secara khusus ajunan Bapak Haji Faruk selaku pemangku Tisakar Tuluk beserta seluruh aparatur EPON, Sekretaris Desa Kartuluk Bapak Suaidi, Kepala Dusun yaitu Bapak Abdul Hadi sekaligus sebagai Ketua Panitia dari acara haul tercukeng dikro maulid saat mangken. Ben seteja hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat da ajunan seteja beten kaula amul jaaki ben beten kaula yakin ajunan seteja imul jaaki Allah. Alhamdulillah ya saat mangken kaula benajunan sareng Allah takdir alengki apolong dalam kabadaan sehat langkong-langkong saat mangken kaula benajunan ala kotoat semu ke beni coma apolong ekar tuluk bisaos tapi sampai ke akhirat kaula benajunan manter pakuna apolong dalam kabadaan kenging ridho ipun Allah. Setuju saya hadir manter ebatet dia orang seepa masuk dek suarga na Allah, epa salamet dari neraka na ipun Allah. Ben kaula ben ajunan teti orang se istiqomah salawat ben salam samu ke tetiap perantara kaula ben ajunan kenging syafaat kusai kanjing Nabi. Amin. Sejaepon gela Kiai Subhan epakon mau solawat areng sareng cukup bentun pantun na bareng melekor mah iklapate melebajut cenurakero percuma ekocak macal tong ate mun janda belejut ada senoro. Ya maki aku pak mun tak norok percuma aku kan. Nah ya tempeng mulian di otang mau ibu sedina kayaknya letak kira pikiran pula. Bok, mayu mun gelem rasanya. Hah? Iki di bundajan. Tak pati hujan gula mun kenika. Engon neka Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin hadirat seemul jaaki Allah. Makin nika acara haul bengasepo kaula ajunan nggih. Dan gula madapa iman gak diman segak dintoh. Dore ngaji gelu ngaji gi. Lemari solawat cuma ngaji na makin. Napa? Kor film norok buk sambian ni kebeni karo nyanyi ibi gula. Joget ti barang kor. Kor film norok nah. Tenaga kerja
Kula nika rek laki normal buk, reng laki nih kelibur karing bini biasa wajar teh. Kengten kula nika engak dimin ketika abini ada min taring bini sampai 6 kali nih kayak tolak. Ada ende. Oke. Cak dengan kula melarat tak dia apa. Sampai petong kali nih apa bekalan burung ben bekala kula. Sebini tak ende meriam bekalan minta pa burung kia. Panabit pah bede situng reng bini senda. Sekelem apolong ben kula. Nika sa abureng ben kula dalam keberadaan melarat. Bi kula ki bengampong ka Roma na majadi karena kula tak andi Roma. Panabit dan kula kelar maca ke Roma pesena otangan. Keng Roma na nikah tak ibri ilabeng, tak mampu si mas. Sakung di kula bin kula tin aki kamar si cuma labeng situng ni kala. Kula siang ajolen. Malam ajolen, acuan lele. Lamba makin 6 bulan di orang yang kocak hulil lele kula. Dan ni bini ni ke bi kula saya kabar. Sesitung saya gelem ni kala. Dan kula saya ngangkan tang tautang beras cuma bisa melekan sekilo cukup tang tautang. Dari 2015, 16, 17, 12 mulai ceramah 19 sampai ke 2004 lekor. Makin alhamdulillah kula tak ngarengah, tak ngalengah paparinga Allah Subhanahu wa taala. Tak orang-orang saya paringi bi Allah. Makin ni kula Jember patah beri abini pole tangkung bede senangkung Banyuwangi patah beri abini pole bede senangkung Bangkalan patah beri keng kula sa abini pole bene keng tak tero keng engak kanik bini sa abrini kula mulai melarat lambat ni kala ketika kula makin ampun andi tunya pak itina akin abini pole ni kula kerpeknya Cepon ring Bangkalan melekarak ekakan ben kuasa putangan na ibu kadede karo ki melarat apulong ben setuah ngapungan na ibu ki kasing ngode ko lamba ada endak sampai 6 ring bini ni kayak ben tak ada gelem mangken gula lah mulai ceramah ni kada alhamdulillah dia bisa beli mobil Roma andi tak gubalo reng bini selambak toman nolak kula robu reng bini lambak setoman nolak kula aku tak ngubungi kula ribet kula tanya banyak jawaban bi kula kuah sekali terucap tak akan kuulang lagi walau kau memohon mengharap padaku. Bukankah dulu kau haramkan cintaku begitu angku pendirianmu. Bocah nangis sembilan ke lambak kula tegabang tabangan aram nemo reng mik beda gelem ka kula bekalan di kiai bekal lagi minta paburung pan mangken mulai di Allah paringi dunya nilpun tibi bener cang rengkar dulu kremon karak suro kuring mon kopi suro toto mon melarat ada ajeling karo mon soki kapi ngako eko ngako pak segak dintu si bisa beda pak tekan saya identik lagu na kan tekan lemar lagu jangan sentar jikul lega mungkin ngapi datu bah koroma buru hukum neraka jahannam mulai kena tu ngare kan ni mulai deh mbok apa cong nganyar depak lah yo bere kok keng mon sampai lagu deh aduh korang lah karena iya kakek mon kudu ngolek beri magi didik minta boleh Gora mayu sikum cok tang gula bu gula di Bangkalan bertajak nyaman di sana di satu magitur getur tujuan Kau kemasuk ada Muhammad pon ngaji gelu ngaji pon wis lagu namare pantun namare wis yes, boh, on ngaji. Apa le? Cakilnya tu kau berpikiran begini.
Allahumma sholli ala Muhammad. Dan gula sering berdepak iman gak diman sini kehadirin. Gula benajunan arabe tiba ngasepo se ampon sete. Kak dinto nunjukaki bahwa saking bersih, saking ikhlas, saking estonah atena kaula ajunan dek ka orang sepo. Ibelina boleh. Kaula ben ajunan arabet orang sepo sampun seto. Se asmana yada ibu cakap pi gila tulis bode yada ki. Bo cakap pi kok malaikat salah masang. Ya atra tak aku punya kejeding gelung. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibadina boleh. Kula benajunan alatin atu aki orang sepo pada ben makin ni kah? Buh, salawat gema al abrar ji. Gema al baroya tak langkong seborana. Ni kalau pai tak sebut. Apa tak yang banyak rombong narong. Mun pas sampai eke-eke ya. Tu agina terlancang umur. Selain mati kapi karo kari sambian kuning. Harap menudi melolo. Perhatikan, pon ngaji gelu. Kula sering madepak, kaula ben ajunan arabeti orang sepo sampun sete bede ben mangken. Entar ka orang sepo sampun sete bede ben mangken. Kak dinto nunjukaki saking dari bersih, saking dari ikhlas, saking dari estonah orang belajut. Amin gobu. Cengeng. Anapa ngah oleh benga sepos ampun sedene kemi nunjukaki ate keng bersih, ate keng esto, ate keng ikhlas. Senikah. Kaula ben ajunan mun andi orang sepo, ring sepo naki odi. Era beti bi sampian. Iyen tare ben minggu bi sampian. Bi sampian elati nih. Nih kan merupakan hal wajar hadirin. Karena terkadang arabet orang sepo segi odi nikah ada maksud keduniawian, beda maksud ketunyaan. Contoh, sampian ring sepo lagi odi, pen minggu iyan tari bi sampian. Mau ditanya aki bi orang, kaki pen minggu mi entar karo mana ring tuan neto. Sampite ku tak senikah. Yo cok muntantar ko baik kiri, muntantar pang lo, cek muntantar ko baik tanya aki. Kaki pen Jumat mi entar karo mana bapak neto. Biasanya beli rokok engkau bi bapak menurut. Jadi toro kadang entar karing tua siki odi ini ke imma keng tako epang lo, toro kadang keng tako etanya aki, toro kadang keng terori beri. Jadi ada maksud keduniawian. Cak saking ngata iki kiri, cak saking ngata etanya aki, cak saking ngata epang lo, bisa saja tak ker entar karing tua siki odi. Bener. Tor kadang entar karing tua keng pulan ring tua mun Jumat biasa nampu abri rokok. Jadi entar benih keng margan abe estok keng troka rokok ring tua pulan biasa nampu abri rokok. Jadi kadang-kadang mereka kuda tidak benirat ke benih kapi. Kadang-kadang Arab ring sepo sikau di mereka ada maksud keduniawian. Sementara ajunan mangkin sesombengan canggelo esepudaki sampian sampai biaya banyak nih kalau mangkin. Entar kak kantong uang bekto nih kalau. Entar karing sepon atu akhir yang sepon sampun sete. Napa arepna sampean? Pola sampean tak iki dia muntah entar. Punten kan? Sampean makita ngehole mangken lo kira panglo kan direng sepon. Punten. Ben sampean mangken ka magi abi beya banyak tak kira ibriin pa apak beni ibri cak saya tering sepo. Justru sampean mangken rugi banyak gara-gara ngehole ni kan ki. Ya alhamdulillah kompak lo cek pon deguna kesubhan bade senangkung terop beda senangkung pentas, beda senangkung sound system. Satu aja saya nyumbang, satu aja saya norok manter ikan tenas lebih banyak. Alhamdulillah makin selok nyumbang amin kia.
Bahkan gila kan boleh senyumbang panggung insya Allah lebih 1 juta kan itu boleh senangkung terop boleh senangkung sound system kula kira pikiran huli liasin siapa senangkung minta sebut kita kok ada demak subhanallah boleh senangkung gulanya pada nah dan ya bulan gila udah sebut nah anda gula pidato 15 menit kau dan oh rajoke enten gula agak gula Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi entar karing sepos ampun sedhe mangkin niku sampean parlo mangkin biaya banyak benih keng toko epangno siapa sih mang lu aja ring sepon ampun sedhe benih keng ngarep diberi eng tua sing mas ari beri aja mangkin ring tua sing kholi ampun sedhe mak entar gak kantoh mi luang biaya banyak sampean mak jeung aja sampean niku nunjukake keng saking dari bersih ikhlas estona areng karduluk dak kebeng sepos ampun sedhe amin tere ma bi Allah amin tung nomor 2 orang sepo sampun sedhe orang sepona sampean makin setu aki ni kada aja ge sampean segi odi nikah lebih fokus nikah lebih santa nikah lebih abid bektona aja ge etempeng kula ben sampean segi odi aja ge nak foto tore kula ben sampean seandi anak kula atanya bede ering tua aja ge anak nikah idilem saade semalam bisa aja ge 24 jam tak bisa potong tedung petong ngejam kare 12 sejam nggih potong ke pasar 2 jam kare 16 sejam potong ngarik 2 jam kare 14 potong niku TV 2 jam kare 12 potong abojang saade semalam 5 jam kare 11 potong ngarasanan 2 jam kare sangang bahkan nggih kan padahal mun abahas nisr bede orang selebih nisr etempeng ke nisr naring tua dek ke anak bener kejak benisr mengke anak nisr napa tak nisr samratul qalbi kan ada nisr ni lebih ke nisr ke anak kula teman tanya aki bi orang tak holil sampean ka manisr ke anak ang ben ke bini nah jawab bi kula nisran ke anak mun siang mun malam kula tedung kan jadi dekan tak oning jak kula banding tedung bae tanya aki nisr mau bahaya nih kan tak percaya aja kula nih kan buka aja benisr kan anak nggih terus kula tanya kakak nih kak mun putrana sampean seki kene pah sake cek bisa iontal ke dari nisr thank you kak mun putrana sampean ki kene pah sake cek bisa eporop kan tinang kok bapang sakit kortang anak beres apa karena mun anang sekeni sesakit mungkin embung tak ning likuli tambu sekali tidak iya deh roban itu dia robah kirin mereka lesok tak telesok cakilak kaki saya kocak dia bener gak saking dari ini seraka anak cak bisa gente bener tinang kok sesakit Quran ang beres mun anang sesake 2 hari haram pun sakit 5 hari tak ningkuk takuk sengaja pak gelet to tamu wah ceplok nangan deui ya Bu beda mun anak sehat make bapak ang kering-kering bendai bodrek sambian kan anak kapan ngede kan bisa ngale kan suruh mulai kadek Pemulai, segema kameran, buki kameran dia mulai. Yang jadi pengalaman pun kan tidak jadi. Hari berarti tidak iya tidak. Karena tidak iya. Nah, pemulai kadek buki kameran, segema kameran. Hah, nih kalak buki, mulai kena. Hari pengalaman pan anang tedung yang lebih dia berarti. Iya gak apa anang sakit embung ini kulit cek dengan anang beres terkadang ane panik sulit pak melkoduk dajan
Beda bu, beda. Allah. Kecekak besok kak. Itu ulit boleh pah napang. Kapan napang pah gerah. Pah tak ninglik beli. Cang selakek me tangu abini berekai lambang koi. Beda sedaya. Ada bok. Ada pak situng hadis gue lagi. Ada pak situng hadis. Idza da'ar rajulu imra'atahu ila firashihi, mun bedereng laki ngecek asaren ke si bini, ngecek tedung bening ngecek nangko beto, ngecek tedung bening ngecek nangko aing dia fa abad pah tak gelem cak beri mare boleh beda sampai daya banyak deh kak deh. Oh bang Wayu kerja sama deh kak mana 4 otot kaki lebih kemarin. Fa'abat pak lo ndak si bini fabatagat bana alaiha pak semalam selaki pegel me tak pegel cak pun nemban ketibi anak dia kan anak sakit la'anat hal malaikatu hatta tusbiha orang bini selok gelem jebuk elak nadbi malaikat sampai sobu tula kedi otiaki kak insyaallah kedi marketek deh. Cang si bini colong hodil dia kan tidak ya ada kok ya jadi nikah hukum kutu pada pak lagi bu tapi kak ya sampian saya bisa sani ke bisa pegel bisa maksani mun si bini tak ipalako aku pak berarti saya kopak aja sampai tak gelem saya kemas aku pak buru aja. Aku pak boleh kok terus tahu mana raji ya sampo tak adem je mun si bini tak palak mun si bini te kebungo kak ya sampian kau tu ngerti daya bu cocok ya kok cocok ke siapa ngocak cocok ke aja tangke bu keng seni ke bu makanya gue ngebele man gaman asli nareng bini ni kemun selaki terota abinya boleh ni kepaling cek gembang ni kebele bungke kok ni ka malam-malam larang ni bu umbian minta amal-amalan selaki terota abinya boleh terengaki siap ngamalaki buk perhatikan reng laki dia menterota abinya boleh sini kini ini ngaki reng laki dia kebuk tangkan cari are tangkan cari kancang gula ni kebuk mun eroma bi sampian pada apa kenyang luar make yang gak ada nasi di orang tak kira ngakan bener gak mari kita ngaki kalau waduh pentong sekali kok orang yang akan tero diingatkan apa wahahaha makan kacang apa mi akan kacang kak hari kita ngaki warga lagi malam-malam lekah umbian siap ngamalaki ya tak ngamalaki lo bapak cek benitang menjadi tak apa kaki aja hari kita ngaki lagi yang beri malam-malam reng laki nih kebuk eroma nasi jagung eroma cukup gereng keng apa kenyang bi si bini luar make yang kayak kok sape tak kira ngakan mun mari ngakan di Roma makilah yang kayak kok sape luar keng mun eroma lapar bu napa boleh luar nemu kok sape make kok gereng ipa gemet di tangkan cari bu aku rumuan nih kok ya tak manti malam-malam namun beda ya kak apa beli malam-malam baik aku beda rumuan nih kok buk kula cerita lagi kula awal lambak pengajian kan mobil kula kita andi jadi kula nikah mun pengajian dinin tahun 2019 2020 nikah kula nyalter mobil
Le supir kula ni kala si andik mobil ni kala. Ni ka abini dua. Abini dua, situng reng Bangkalan, situng bini na reng Mekasen. Jadi bid'ah bid'ah ropah bini na sa Mekasen ni kah telak. Di supir kula ni kah. Bi kula tanya aki, mai telak kak bini na si muda. Bu, cok bini si tua di kula compo pacek penter ramak ke. Penter katina apa kak? Kula kan bini dua ke. Itu mobil bini si tua. Le bini si tua ku ngemuk sekali. Ngalak sabia segula pulang tak ngamuk bagi waktu bi kuda telu hari ibarat telu hari kula temur. Nah terus kak le kula kapan bejana mangkat ke temur ni ke kiai kapan mangkat ke temur ni cok saking ada eren kula Roma aku tak pengakan gelu bi situ wae kok cok kula mak kita andak pahit tulang ngaki ya kok ngakan cok kula mak kita ngakan mak kita andak haram itu tulang ngaki dia kok ada pan debak ketemu orang lentek gula kiai kok makai beli cabe calok manti ni kapan mulai ada takut si bini takut boleh nanti kakak macam gelang macam lain ni kakak takut aku boleh yang buat deki benih bulan sampean bini sing ngode benih pucuk gula pakai pon katemu ribik setuai pas ni katok boleh cak mak tak ndak gula pak itu lengaki kiai ada pak kon sing udah gula keng tarngit kiai pon ongko gula benih keng abai ke bay ya ada pandang bini gula panabit gula ala ke sampean niku benih keng trotunya lah kak mungkin tratedung tinggal tora tretan dua iku pak minta telak ya itu lah buk manti malam-malam paling manti ni kata usah du konak ki mun sampean pah ngucap lesok sampean sini kapal lesok beda kak engkau lesong kok tedung apa cangkake tok nyetok tibi nase lekan saya kan cekakan begila kan lekula akan tenase le saya kan tena apa begila jangan iya nase tetiba lampian lesong antok alasan dan terus senika kok tedung agak lesong apa jangan kaki ya ledok nyetok tibi kok aduh prasmanan nih kok ini kak pengalaman nih kak langsung debak ke prasmanan nih kak nah pokok rokok terus tadi tak kenyut nih kang ya kalau di bibi saya kira aku lubuk nih kang rokok tak ada kan nih ada kan ada betul nih ke acara udah paman deman nih ya punten nih ke berbagi ilmu nih ke berbagi tips ki tenungku nih ke ongguan ya ajak manusia ni beda-beda tersetabu thank you kah mun lamari ada orang makai ada orang boleh tak kira gelem kah lecak kiba mulai kiba mulai kala lecak Bon, bis ngaji boleh intermezzo nih kak, ini cuma intermezzo ni. Allahumma sholli ala Muhammad. Bon, jadi atu aki orang sepos ampun saya nunjuk aki lebih bersenaat hadirin. Kenapa? Karena sampean mungkin atu aki yang sepolep banyak biaya saya keluar. Nikah tanpa ada niat imbalan keduniawian. Benih keng marga teroya lebih orang tua saya mati benih sampean keng tako yompang tako kiri tako panglo mak ngah situng tecuna estona abe karing tua mak lereng tua saya beda ialam berzakat dinto selamat sareng ajunan Allah subhanahu ben ibadi na boleh ring tua na ajunan seampun sete kak dinto lebih tajam aja ga ajunan siki odi kula benajunan salah kurang tua ada si bisa aja genak foto gak dinto sampai 4 lekor jam tak bisa hadirin orang saya ampun setan ni ke bisa aja ge 4 lekor jam dek kapotran tak ambu sekali
Jelas, jelas. Jadi sampean beranggapan bahwa orang sesetan ni kama setan langsung orang setan ni ka oning saja saya kelaku bi kaula ajunan. Cek pun serah kanjing Nabi saat bu bahwa orang setan ni ka oning dak kaula ben panjenengan, orang setan ni ka ajaga kula ben sampean tak oning dak ka alam kubur, tapi sebedak alam kubur oning dak kaula panjenengan. Pada ben sampean niku bal-balan. Sampean niku bal-balan bal-balne Jakarta. Sampean sini ku ilmu TV, sampean kan uning kapi Jakarta, pemain ne bede-bede pas amain de rumah tanggi. Kan uning kapi tanggi. Malah sampean ki nolongi bareng, aduh kurang deui ieu ji. Sampean uning kapi ke se Jakarta, keng se Jakarta tak uning ka sampean. Orang seilum kubur oning kapi ke sampean, kasih kalaku sampean, keng kula ben sampean tak uning karena dari alam dunia ke alam barzah ni beda batas, sementara dari alam barzah ke alam dunia ni kesadaran batas hadirin. Makanya sampean mun lebet kuburan, ni kebi kanjing Nabi pakon ngolok salam gak dinto dialog, ngolok salam ni ka atu aki bagus, me pakon ngolok salam. Karena orang seodi kak dinto uning kasalama sampian mireng kasalama sampian wayarudduhu orang semati ini kak ajawab kasalama sampian keng sampian tak ngiding kajawab pernah orang semate. Maka namun libat di kuburan, assalamualaikum ya dara qaumin mu'minin wa nahnu insyaallahu bikum lahikun. Pokoknya kanjeng Nabi yarudduhu orang semati kasa ajawab keng kula ben sampian tak ngiding ya untung tak ngiding mun pas sampai ngiding cecer maki sandal lah. Menbangun dia. Assalamualaikum ya dar waalaikum. Maka huli liasin buru ngak iki. La ajawab hadirin. Kanjing Nabi saja bunyi ya rudduhu. Ajawab dak kasalam kaula ajunan. Me suruh ngolok sana. Masa kanjing Nabi pas nyuruh ngolok salam ka bareng ada panapan. Kan tak masuk akal. Me suruh ngolok salam. Oning kasalam kaula ajunan. Oning saja. Makanya coba perhatikan pada situng hadis. Perhatikan pada situng hadis nih kan nih. Inna a'malakum tu'radu ala asyairikum wa aqaribikum minal amwat. Hei orang karduluk, hei orang belajut, inna a'malakum saungkuna kelakuan sampian tu'radu ala asyairikum wa aqaribikum minal amwat. Lakona sampian papat deng kapi, tampak kapi, jelas kapi dek keluarga na kaula ajunan seampun sete kula ben sampian sigau di alakona apa-apa itu mobi orang semate. Malah di situng kitab yang mana kitab ziarah di alam barzah, kitab ni kayak tulis sering Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, Imam Suyuti nulis dengan kitab ziarah di alam barzah. Beni karola kuna sampian saya itu mobi orang mate empian umur aja orang 3 bulan naki cek orang 4 bulan naki orang mate ni ka uning ka umur sampian uning kapi hadirin wa in kana khairan istabsharu bih. Mun orang semate ni ka uning lakona sampian lako bagus istabsharu keje ben bunga orang mate epak semate embuk semate mbak semate majadi semate cek bunga namun anang ala ko taat ala ko ibadah ketimbang ken nikah. Tapi wa in kana ghairu dzalik ing mun nak foto na ala ko cuba ala ko maksiat qalu Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum kama hadaitana. Ing mun nak foto na beda sa ala ko cuba orang semate ni kata buang buat aki nik aja gak hadirin pakuat tu nak mbak semate Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum kama hadaitana. Ya Allah cek pamati aki kompoiten kula cek pamati aki panakan dan kula cek pamati aki anak dan kula karena ki ala kotusah hatta tahdiyahum kama hadaitana sampai bi ajunan bicek akati ajunan mabicek dan kula mati dalam keadaan selamat cek pamati aki nak potutan kula ki badala ko coba makana torai ibelajut torai ka ibelajut mun bede orang bek meler ku tak abid saya mati ya. Nggih. Orang ni mun meler abid saya mati. Sikus bagus lah banyak mati dada mati gik dengun. Tak usah orang maki pau bocang ring belajut ya saya masak saya kanak mun selotok itu orot itu. Bener. Yang cak kebai dalil kan cak kebai dalil tu komen oh ya mun dia kena maju ngecok sanyo le tak te mate ko. Takut tempo ngecok tempat ke bengkang bah nyetrum jeng mancing ngokos sambian. Ongkuan orang ni kan hadirin. Apa orang meleng ni kami abid saya mati ya. Sateja atu aki. Kula makana sering acareta. Kula ki engak ke zaman kona. Lambat zaman kona ki osom malinga sape. Malinga sape ni kalau lambat mun ngecok kan tempo na musim hujanan. Karena orang paknya mana tedung kasa. Musim hujanan.
Maling ni kan lambat mun ngecok sapi kan lo asandalan tengki kak. Mau ning kak. Saya kemas nyampe di buru orang. Oh ni kan. Ngiding berta. Cak ndak gule saya jambak mari lagi. Maling ni kan lambat mun ngecok tak asandalan. Itu mula lampat teman kita laku pasal lampat sokon. Kula atanya agar yang berajut. Sampian toman ngiding kabar bede maling etanca ular. Ada kan? Padahal jenut ini kebukti nak ular keluar. Padahal maling ini kemun ngecok kol telok malam. Padahal maling ini kalau asandalan. Mi tak toman nemu cerita bede maling etanca ular. Ular takok tung. Tak toman nemu cerita na bede maling cocok duri sokona. Bener. Dan gula lambat teman dia cerita di mbak senika. Mbak cerita senika. Orang je yang mun ngecok. Mbak. Orang lah. Orang. Ada apa mela gela. Ngai kening belet kabeh. Orang lah. Pangkabin sekali. On. Saya pun nembas ni kah? Orang je cong mun ngecok, makin itu kebuntong olar tedung je. Ni kecik pun nembatan kuda. Orang je mun ngecok, makin itu kebuntong olar benih pak nanca, tedung olar je. Mun itu keduri, duri dah lemes. Tok nyocok kemana? Kula ketika maca hadis. Qalu Allahumma la tumithum hatta tahdihum kama hadaitana. Aku lepas ingat ke cerita nak mbah. Patut olar ni kata nancak ke maling. Patut duri ni kata nyocok ke maling. Ternyata orang saya nak cuba ni kesetuju banget tua saya mati atua aki. Mak le tak nder mati gelu. Ya mun tancak olar kan mati. Maka lebih banget tua itu aki mak le tak mati. Anapa? Mak le ki atobat diberi kesempatan mak le atobat gelu mak le tak mati mangkana orang ni mun meler napa boleh king olar kles medikan tak ada kak dimma bedoreng meler pak kek sakit ku napa boleh king pas kek sara ku lagi lo tuban ngiding berta beda maling sapi ni kai itu penyakit betok soalnya mun betok bening ngecok sapi aja ke tuan rumah lagi mun masuk ke kadep ya ban ke tetanggone juga kapi aja dit tak ada rokok enggak? Oh badan sama. Tahu dia sampai mana? Allahumma sholli ala Muhammad. Terus roh ni kepada Kak Dimah hadirin. Yang dinyatakan tahu kepada kita roh ni kepada Kak Dimah. Roh nikah kalau versinya Al-Imam Qurtubi dalam kitab Tadhkirah ronika bedeneng fauqas samawati sab'i beda yattasalan ni kapeng petok malang ni kapeng petok ni kah tahu sa kapeng petok maka kapeng ngetung gula tahun ni tengal ni kata ada apa kah beda tesah gula ban sambian manusia ni beda tesah mun jauh tak iketela mun semak padeng mun semak ikeding mun jauh tak ikeding bener mun jauh tak ikole mun semak ikole. Jadi manusia ni kebeda-beda sah. Kamu lagi kepeng petok ni kak. Jauh. Jangan tanya. Ada apa mulai lagi? Mulai. Serbuk. Tapi makin jauh hadirin. Buka lengaling dari alam bersepadeng sebeda alam dunia nikah. Sementara kau leben ajunan karena alam kasar. Dia kata oning. Alam berzenikah. Odi tapi Jabun As-Sayyid Muhammad Ibn Alawi dalam kitab Mafahim. Kehidupan arwah itu al-hayatul barzakhiyah. Odi tapi ke audiensi pengsa barzah. Tak pada ben odi kau lajunan. Kula ben ajunan parlo tedung. Karena jasad betul. Kula ben sampean parlo ngakan. Karena betul saya parlo ngakan. Kunaban sampian lesok beten arone ka ampun ya tak parlo tedung karena benefisi kampun jelas jadi arone ka sabe ya lam berzak otabe sabe ya lam kubur beten sabe dalam kubur
roh beda ialam kubur badan beda dalam kubur. Seoleh nikmat roh, seksa roh. Maka nak ialam kubur ni beda dua tempat, beda raudhah min riyadil jinan, beda hufrah min hufarin niran. Beda kebun engal aki dari kebunan swarga, beda curang engal aki dari curang neraka. Makanya kita ada orang masuk swarga, swarga mari nak kiamat budian ing ialam kubur orang seselamat sebab kebun seengal aki di swarga, mun celaka sebab kacurang seengal aki dari neraka. Imam Ghazali adabu ketika roh ibri nikmat badan nyetrum ke badan sebeda ilmu kubur, ketika roh ibri inseksa saking nyetrum ke badan sebeda ilmu kubur. Imam Ghazali pah abri contoh sampean mun asaren kak pah amin pe eta bang joron burka ilmu mempeh ngiding ngasalah melo sampean ojeng mi melo jak si berka ilmu mempeh buk sampean tedung pas amin pe akemi hah banjir maka miungkum dan jasa aku mi ilmu mempeh ni kecepun Imam Ghazali ketika roh ibri nikmat nyaman na badan ni kanurok nyaman karena antara roh dan badan ni kabeda sambungan setak bisa evesa. Ketika roh ibri inseksa badan ni kanurok tak nyaman. Jadi seksa kubur nikmat kubur ni kah ulama ada bu alam kubur beni dalam kubur. Jadi beda dalam kubur beda alam kubur. Mun beni ilmu kubur badan ni kami mi kuburaki, mun tak kuburaki kita sebagai manusia itu harus dikubur. Kenapa? Karena jasad kita kalau tidak dikubur itu lutut. Hah? Bahasa Indonesia loto apa? Bucut. Basi baru ya kak? Loto. Apa bahasa Indonesia loto? Mun busuk baceng bu. Ya lutut juga. Wah ini kalau lutut dia apa aja melarat dong. Beten betangki. Beten ni kalau tak kalau makin ke odik ni ke kuliban sampian saya boleh tak buang bu. Okey kan? Cuma kata pengajian tu ada tek lagi dengan setengah jam tak lemari bisa beda. Mate, gua cepon kakak gula, badan pun tak berharga. Wis, ane ke ibri koncong dah kena ajar reng kakek. Ibri koncong lah. Chandra munyi mengkerocok koncong buki apa tu? Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Badan mangkana hadirin kuburan nikah kapan oleh 5 tahun 4 tahun saampun badan nikah hancur kan oleh kali boleh ke kuburan anyar dilum kubur nyetrum danai kuburan nikah kapan oleh 5 tahun badan mulai hancur oleh kali boleh makanya Mekah bin Madinah nikah Mekah Madinah nikah kuburan acor. Jadi Mekah Madinah ni ke kuburan ampun acor idem kasa. Jadi mun bereng mati tinggal buka to dungah masjidnya sahabat. Udah 5 tahun ancor buka to dungah masjidnya sahabat tinggal sedikit. Sedotok kasa ikan nak ancor ikan te masjid anyar. Anapa? Karena kuburan ni cuma bedena beden mak le kula benajuan ketika lotok tak di ngoreng. Makanya secara hukum fikih ngalelo benga kuburan ni ada ukuran de lemah. Sepenting kuburan ni aman dari bau ben aman dari hewan cukup. Dalam berdempah ada ukuran sepenting masjidnya pan lotok bau tak keluar aman dari koran hewan ni ampun cukup cuman ukuran sesampurna muntro sampurna ukuran delemah komatun wabestok sama ncengan ben seculuan tanang ini sesampurna jadi kapan lobeng mari kaleh sampian masuk ke dalam mancing bah tanang ke atas lemun pada ben nikah sampurna minal muqtadilih dari orang sedeng-sedeng cak terlalu renjeng abid gelu saya ngalia cak ngokor kahulil yasin ning kayak gelu bani urusan pandek lanceng ribu apa cangkeren tapi sampean cak gelak ya teh mandek reman di orang ini gula
bani maksud makrda ko manoros senik katiti bu pala torot ka ngira waktu pak kareng pedina dia ada apa cak ni kuding tibi bu munding tibi apa na boleh eteng ku make pergem Arab acam njak bani ke ngambu kok keng ni ku cerum mata kok mate ane njak aku di dia mah acam odi Arab katanya nih oh diri aku diri kurang berapa nguncang desel bu cek nguncang penceramah untuk pak garing apa dina dia bahkan ini manabi hadis hadirin manabi hadis yang dari Sahih Bukhari Sahih Muslim manusia ini kan yus'alah mereka etanya aki dari mungkar nakir ini kan ilmu kubur enggi cuman sebagian ulama berdesa debu pertanyaan mungkar nakir ini kan benih ilmu kubur hadirin pertanyaan mungkar nakir ini kan beda alam ko kenapa mi benih ilmu kubur karena mun mungkar nakir ini katanya ke ilmu kubur banyak orang selalu atau mau ben mungkar nakir apa karena banyak orang yang ada kuburna contohnya orang mati takelem betena akan cukup tengah kasih ada kuburna kan mun pertanyaan mungkar nakir nek ada dalam kubur berarti orang mati takelem lu atau mau ben mungkar nakir orang keker dari pesawat betena ancur tal-talan ada kuburna mun mungkar nakir atanya di dalam kubur cai pun ulama saya pendapat pertanyaan ialam kubur nih kak mun pertanyaan nek di dalam kubur orang keker di pesawat lu atau mau ben mungkar nakir orang India loh kan dikremasi India ini kan mati yo berbeni kuburaki mun pertanyaan ilmu kubur orang India ini kalau atau mau ben mungkar nakir karena ada orang India kuburaki yo ber kala abunah selain ke sungai Gangga pah itu aki Hong Sang Hyang Widiwasa si kamu masih minta nyanyi aja nja marah ko rumor segami haram di nas album biko हम यार है किया है दिलदार है किया है हमसे मिला करो Allah sampean guong-guon pedang ke artinya tak tahu tahun ning artinya kan gula tahun ning pon beli boleh sampai mungkar nakir ni kebeni dalam kubur yang sebagian ulama tapi ialam kubur mun atanya ialam kubur ada orang selepas dari mungkar nakir karena roh pasti ke alam kubur kapi jelas bentak langkong deh mungkar nakir ni ke ismul jinsi nama jenis benih kedua mungkar nakir ni kah pada ben rokib atid ni ke benih kedua sejumlah nama manusia tiap bau nak udah ben ajunan beda malaikat tak ajunan badah mungkar nakir ni ke benih kedua jadi makilah belajut ni ke makilah apa salahku orang mati 20 orang mati abareng mungkar nakir tak kira bentung marab buka udah jawab cong akhirnya dia banyak orang mati kau bahaya ya Allahumma sholli ala Muhammad boleh kian di acara Marina Asar kak dia di dedeng jadi pertanyaan ini kayak dalam kubur mantar gula benajunan bisa aja jawab makanya gula seneng situng lagu ini kebeda dari tengkin apa mekasen nih kah lagu nasa nih kah lagu ini kada ada lamba aslinya lagu salawat Otaba lagu li ahli baitin nabi
lagu ada adeng lembok mun lagu aslinya senikah. Inna fil jannati nahrun bil laban li Aliin wa Husainin wa Hasan. Emak eteng kira ni apa ada lagu-lagu na persis ni kakeng esse na nikah terkait masalah jawab pernah pertanyaan mungkar nakir. Kaularna Gusti Allah pangeran kaularna deka Islam atoran kaularna de Muhammad utusan kaularna deka Bapa ajuban nikah apalagi nikah jawaban edilum kubur sampean nang apalagi mun apal lemat teh ya mun apal jadi mun malaikat atanya marabbuka apal kat mun tak ipal-pal ya Allahumma sholli ala Muhammad sampai bila ronika alam kubur sampai hari kiamat hadirin nanti setelah hari kiamat dunia hancur sehancur-hancurnya 2 kali peniupan sangkakala bersih ngocak 3 kali bersih ngocak 2 kali akhirnya manusia baca boleh ini kasih maksud dimana Allah ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun baca boleh manusia mari kiamat orang kafir bah ngucap ya wailana man ba'athana min marqadina celaka siapa sih macam kok dari tedung saya kocak jaga dari tedung ni ke benih ilmu kok benih alam kubur tak seksa cepon Imam Qatadah cepon Ubay bin Ka'ab cepon Ibnu Abbas bainan nafhatain qadra 40 sanah ay qadra 40 sanah tiupan sangkakala pertama ben nomor 2 ni kakak cek 40 tahun selama 40 tahun ni kelakar prei tak seksa kubur maka depan dipecega boleh jangan kafir ya wailana celaka siapa sih macega boleh dia nikah ipecega bila nikah lastari kiamat Al Imam Qurtubi dalam kitab Tadhkirah Adabu kal jaradil muntasar manusia ni kapah keluar dari lem kubur nyelatak pada ben beleng atal-talan hadirin mari na kiamat dadi ronika turun pole ke bumi beli kabeten sa ilim kubur manusia pah odi pole mangka nabi ulama mun ngopuraki mayit papolong ben keluarga na cek papesa mun emba ibun lao babini mun aduh wuburan bun lao mun bapak kopuraki bunda jah embuk kopuraki bunda jah macadik kopuraki bunda jah senikah mun anak kopuraki bun temor kompoi kopuraki bun temor penakan kopuraki bun temor jadi kapan cek kemudian jauh malbak sini kata melas beda perengah kakek su iya di pon terpada selamat iya bu kan di acara Nasar bu Didi endang korang yang unjang tibi lagi ngampung ke acara dan sekadin toh si bisa pada pak semoga tertipai ngak kau lebih najunan mak lepakun atau aki bang sepos ampun seteh kada bang sepos seteh kadin totek dan tean napa saya dan te 2 doa kalaban sedekah alhamdulillah saat makin dua menikah beda kapi doa beda sedekah beda mangkana reng seponah orang belajut makin nikah saya kholi selamat sareng ajunan Allah karena ampun atorok jawabna Gusti Kanjeng Nabi irhamu mautakum biddu'a awis sadaqah amin Allahumma ya neng itu berdoa Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma taqabbal wa awsil thawaba ma talawna wa ma qara'na wa ma amilna hadiyatan wa wasilatan wa barakatan syamilah لحضرة نبينا وإلى جميع أرواح آبائنا وأمهاتنا وإلى جميع أرواح من اجتمعنا بسببهم وإلى جميع أرواح آباء وأمهات masyarakat Belajut Karduluk indal kubur wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wa ila jami'i man intasab ilaihim ala anna Allah ay yaghfir lahum wa yu'li darajatihim fil jannah Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum Allahumma la tahrimna ujurahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum Allahumma ja'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum hufaratan min hufarin niran la tu'adzibhum wa adkhilhumul jannah ma'al anbiya Allahumma in kanu muhsinin
زد في حسنتهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم واجعل ثواب ما تلونا وما عملنا وما قرأنا وما تصدقنا فكاكا وسترا وفداء ونجاة وسلاما لهم من النيران برحمتك يا أرحم الراحمين واختمنا بحسن الخاتمة وارحمنا وجميع الحاضرين إذا سرنا وصاروا من أهل القبور ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين صلى الله ربنا سيد المرسلين آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.